हाय एवरीवन वेलकम टू माय स्टोरी चैनल। आज मु आपण मानक पई नहीं आसी गोटे खूब सुंदर रोमांटिक लव स्टोरी टीए फेसबुक प्रेम। बाहाघरर वर्णाढ्य परिवेश, रिसेप्शन, बंधुबांधव और सांगसाथी गहल चहल इत्यादि क्रमान्वय धीरे धीरे फिका पड़ी आसुथिला। अनिमेषर घरर सदस्य कहिले मात्र 2 जन, माँ और पुओ। किंतु विवाह कार्य जोग देबाकू दूर दूरांतररू आसीथिबा बंधु परिजनक पई घरटी परिपूर्ण लगुथिला। अल्प केते जनकू छाड़ीदेले प्राय समस्ते चली गलेनी। काहींकी केजाणी एबे शून्यता खाई जाउछि अपर्णाकू। आजि पुणी बाहाघरर प्रथम राति, जीवनर सेई उत्कंठित मुहूर्त एबे हाथ पाहांतरे। अथच आजि परी दिनरे काहींकी ग्रासुछि अपर्णाकू ए शून्यपण। प्रथम थर पाई आज भेट हेब ता मनर मनीष सह, जहाकू केबे भी से देखी नहीं। कहा हातर मृदु स्पर्शरे पछकू चाहिला अपर्णा। पछरे थिले सासुमा शारदा देवी। कहिले, एई एठी कौन करुछु? अनेक राति हेलाणी, जा रूम को जा। अपर्णा पाद बढ़ाइले रूम आड़कू। जेतिकी आगकू पाद पकाउथाए सेतिकी बढ़ुथाए छातीर कोह। जदि अयानर म्यारेज ठीक हेबा पूर्वरु ताकू ता मन कथा कही देई थांता, हुए तो आजी ता जीवनर गतिपथ निज मन मुताबक होई थांता। आयान थिला ता फेसबुक फ्रेंड। प्रथमे चैटिंग, तापरे नंबर दिया निया। फोन रे कथाबार्तारे बीतिला घंटा घंटा समय। अनेक समय रे राति भी पाही जाउथिला। अपर्णा केबे ताकू सामनारे भेटी नथिला सिना, किंतु अनुभव करि पारुथिला जे से तार मनर मनीष। आजि जाए जेउ भली पुओटीर स्वप्नरे विभोर होउथिला, ए जे सेई टिके भी द्वंद्वरे नथिला। दिने स्थिर कला अयान को मन कथा कहीदेव। अथच भाग्य को बोधुए आउ किछि मंजूर थिला। जेबे से कॉल कला कहिबाकू, सेपटू आयान कहिला, जानिछ मोर म्यारेज ठीक होई जाइछि। से आउ किछि कही थांता ता पूर्वरु अपर्णा फोन काटिदेला। अयान म्यारेज पई राजी होई जाइछि माने ता प्रति तार अनुभव आवेग किछि भी नाही, जेमिति ता पई ता मनरे सृष्टि होइछि। सेपरि स्थले ताकू निज मन कथा कही लाभ कौन? तापरे अयान जेते भी कॉल करिथिला आउ फोन रिसीव करि नथिला अपर्णा। बहुत राग आसुथिला ता उपरे। नंबर को ब्लॉक लिस्ट रे ऐड करि देला संगे संगे। या परे अनेक बदली जाइथिला ता जीवनटा। निज इच्छा रे जीवन को जीउथिबा अपर्णार एबे इच्छा अनिच्छा किछि भी नथिला। जोउठी बाहाघर पई बापा राजी हेले हाँ भरिदेला। माँ कहिले, थरे तो पुओ को देखिने, कथा पक्का हेबा पूर्वरु से पुओ काली आसुछि तते देखा करिबाकू। देखिकी कौन करिबी? मु जदि मना करि दिए तमे कौन बाहाघर भांगी देब? हाँ भांगी भी देल। या परे मो पाई आउ गोटे प्रस्ताव खोजिबारे लागि जीव। मु से प्रस्ताव रे भी राजी हेबिनी। मु कहिबी एबे किछि वर्ष पई म्यारेज करिबाकू चाहुनी। तापरे कहिबी सारा जीवन एका रहिबाकू चाहुची। तमे कौन राजी होई जीव? माँ कौन हेछि तोर? याडू सियाडू कौन कहूछु? कौन तो मनरे अछि? तू कौन आउ काहाकू भल पाऊ? अपर्णा माँकर सीरियसनेस देखी जोर रे हसिला। जदिओ भीतरटा दुखर अभिमान रे फाटी पड़ुथिला अयान पाई। कहिला, माँ तमे तो जान मु थ्रिलर मूवी देखिबाकू बहुत भल पाए। हेले आजि जाए मो जीवन रे किछि भी रहस्यमय घटना घटी नाही। मु चाहूची कम से कम मो नुआ जीवनटा गोटे थ्रिलर सीन रु आरंभ हेउ। या माने मु जहाँ सह सारा जीवन बितेइबी ताकू म्यारेज परे ही देखिबी। प्लीज माँ प्लीज। मु जानिछि निश्चिंत मोर भी पसंद हेब। तमे तो कुह ना बाप झियंकर पसंद गोटिए बोली। हौ जेमिति तो इच्छा। पुओटी किंतु मोर भी बहुत पसंद। माँ कहिले, तोर तार जोड़ी पूरा गोटिए रे गोटिए परी लागिब। देखिला परे जानिबू, कही हसीदेले वर्णना देवी। अपर्णा भी हसटिए उपरकू फिंगिदेला अनिच्छा सत्वे।
ସେଇ ହସ ଭିତରେ ଲୁଚିଗଲା ଅନେକ କିଛି। ତା ଆଖିର ଲୁହ, ଛାତିର କୋହ ଆଉ ଅୟାନ ପାଇଁ ଅସରନ୍ତି ପ୍ରେମ। ତାର ସବୁ ଭାବନା ଭିତରେ ଅପର୍ଣ୍ଣା ରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା। ଧୀରେ କି କବାଟ ଖୋଲିଲା। ଆଖି ପଡ଼ିଲା ବେଡ୍ ପାଖରେ ଥିବା ନାଲି ଗୋଲାପର ଫୁଲଦାନୀ ଉପରେ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ଝର୍କା ପାଖରେ ଟଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ଲିଓନାର୍ଡୋ ଡାଭିନ୍ସିଙ୍କର ମୋନାଲିସା ଚିତ୍ର। ଥାକରେ ସାଇତା ଯାଇଥିବା ତା ପ୍ରିୟ ରଙ୍ଗର ସବୁ ଟେଡି। ଆହୁରି ତା ପସନ୍ଦିତ ଅନେକ କିଛି ଜିନିଷ ଠିକ୍ ସେଇ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯେମିତି ତା ନିଜ ରୁମ୍ରେ ଥିଲା। ଏମିତି କେମିତି ସମ୍ଭବ? ଅନିମେଷ ସହ ତାର ଆଦୌ ଦେଖା ବି ହୋଇନି, ଆଉ ତା ରୁମ୍ ବିଷୟରେ ଏତେ ତଥ୍ୟ ଜାଣିବା ଅସମ୍ଭବ। ପୁଣି ଦେଖିଲା ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ ପାଖରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଡ଼ ରଖାଯାଇଥିଲା। କାର୍ଡ଼ ତାର ବହୁତ ପସନ୍ଦ। ସେ ଯାହା ଉପରେ ଯେତେ ବି ରାଗିଥାଉ, କେହି କାର୍ଡ଼ଟିଏ ଦେଇଦେଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାନିଯାଏ। କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଓଲଟାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁଥିରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଶୈଳୀରେ କିଛି କିଛି ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ, ମୁଁ ତୁମକୁ କେବଳ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ, ୟୁ ଆର୍ ମାଇ ଲାଇଫ୍, ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି। ଶେଷ କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ଉଠେଇ ପଢ଼ିଲା। ସେଥିରେ ଲେଖାଥିଲା ୟୋର ଫେସବୁକ୍ ଲଭ୍ ଆୟାନ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ନାଁଟିକୁ ଦେଖି ଚମକି ପଡ଼ିଲା। କାର୍ଡ଼ଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇ ପଛପଟକୁ ବୁଲି ଦେଖିଲା। କବାଟ ପାଖରେ ଆୟାନ ଠିଆ ହୋଇଛି। ବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ରାଗରେ କହିଲା, ତମେ ଏଠିକି କାହିଁକି ଆସିଛ? ଖାସ୍ ତମ ପାଇଁ। ତମର ତ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା ମୋତେ ଥରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। କେବେ ଥିଲା, ଆଜି କିନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ଅନିମେଷ ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତ, ସବୁ କିଛି। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ତମର କିଛି ବି ନୁହେଁ? ତାହେଲେ ରାତି ରାତି ତମ ସହ ବିତିଥିବା ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକର ମାନେ କ'ଣ ଥିଲା? ସେ କଥା ମୁଁ ଜାଣିନି। ୟା ଛଡ଼ା ତମେ ହିଁ ତ ପ୍ରଥମେ ତମ ନିଜ ରାସ୍ତା ବାଛି ନେଇଥିଲ। ତମେ କ'ଣ ଚାହୁଁଥିଲ? ସାରା ଜୀବନ ମୁଁ ତମ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୋ ଜୀବନକୁ ଜାଳିପୋଡ଼ି ଛାରଖାର କରିଦେଇଥାନ୍ତି। ଭଲ ହେବ ତାକୁ ଅତୀତ ଭାବି ଭୁଲିଯାଅ। ନା, ଜମା ନୁହେଁ। ଅପର୍ଣ୍ଣା, ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୁଲିଯିବି ଏଇଟା ହୋଇପାରିବନି। ଆଉ ତମେ ମୋତେ ଭୁଲିଯିବ, ଏକଥା ହବାକୁ ବି ମୁଁ ଦେବିନି। ଏ ଫିଲ୍ମ ସଂଳାପ ବନ୍ଦ କରି ଦୟାକରି ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ। ସେ ଏବେ ଆସୁଥିବେ। ସେ କିଏ କହି ରହସ୍ୟମୟ ହସଟିଏ ହସିଲା ଆୟାନ। ଅପର୍ଣ୍ଣା କିନ୍ତୁ ଆଉ ବରଦାସ୍ତ କରିବା ମୁଡ୍ରେ ନଥିଲା। ଛାତି ଭିତରଟା ଅଜଣା ଭୟରେ ଥରି ଉଠୁଥିଲା। ଚିଲେଇକି ଶାଶୁମା ଶାରଦା ଦେବୀଙ୍କୁ ଡାକିଲା, ମା। ଶାରଦା ଦେବୀ ଆସି ପଚାରିଲେ, କ'ଣ ହେଲା? ଏମିତି କାହିଁକି ଚିଲଉଛୁ? ମା, ଦେଖ ତ ଇଏ କେମିତି ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରକୁ ପଶି ଆସୁଛନ୍ତି। ଶାରଦା ଦେବୀ ହସିଲେ। କ'ଣ କହୁଛୁ ତୁ? ଇଏ ବା ମୋ ପୁଅ, ଯାହା ହାତ ଧରି ଏ ଘରକୁ ତୁ ଆସିଛୁ। ଆଉ ତୋ ଫେସବୁକ୍ ପ୍ରେମ, ଯାହାକୁ ତୁ ମନେ ମନେ ଭଲ ପାଇ ବସିଥିଲୁ। ସେ ତ ତତେ ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ ସବୁ କହିଦେବାକୁ ଚାହିଁଥିଲା। ହେଲେ ତୁ ତ ତା କଥା ଶୁଣିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲୁ। ଦେଖା କରିବାକୁ ଚାହିଁଲା, ସେଥିରେ ବି ଅରାଜି ହେଲୁ। ଆୟାନର ଭଲ ନାଁଟା ଅନିମେଷ, ଯାହା ତୁ ବାହାଘର କାର୍ଡ଼ରେ ପଢ଼ି ବି ନଥିଲୁ। ଏତିକି କହି ଚାଲି ଆସିଲେ ସେଠାରୁ। ଅପର୍ଣ୍ଣା ଏବେ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ହସୁଥିଲା। ତା ପ୍ରେମର ଜହ୍ନଟା ହାତ ପାପୁଲିରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ ବି ଖୁବ୍ ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ। ଅୟାନ ତାକୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲା ଅପଲକ ନୟନରେ। ସାଙ୍ଗମାନେ, କାହାଣୀ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।